یہ ایک حساس ان کے معاملات ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ فنڈ ریلیز ہوں. اس ملک میں سی پیک کے خلاف بہت بڑی تھریٹس ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ افواج پاکستان نے اور پولیس نے اور دوسرے اداروں نے جو ایک بڑے نمبر کی تھریٹس تھیں سی پیک کو کسی کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اور اسٹاک ایکسچینج اور دوسری جگہوں پر نیکٹا نے بیفور ٹائم انفارمیشن دی. ان کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے میں نے کو 20 لوگ ہیں جن کو لائف تھریٹ ہیں, سیریس لائف تھریٹ جو ہیں اس میں 20 لوگ ہیں. سیاستدان, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ملک میں پچھلے سالوں سے اب تک اور 2020 میں جس میں 4-5 سیاستدان 2-3 اپوزیشن کے ہیں اور ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں, لیکن ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا, بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کریں, اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان شامل ہیں اور جن کو ہائی الرٹ کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. باقی اگر پرائم منسٹر کی بریفنگ ہے, میڈیا کی میٹنگ ہے اور پاکستان کی سیاست میں مجھے امید ہے کہ ایک پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مثبت بات کی ہے کہ ان کے ضمنی الیکشن کرائے جائیں. اٹس اے گڈ سائن. اور اگر وہ ضمنی الیکشن انہی تاریخوں میں ہوتے ہیں جن تاریخوں میں مختلف ان کی چڑھائی کی کالیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی سوچ میں آراء کا فرق بھی شامل ہے. آپ ان لوگوں کی سیاست دیکھیں, یہ سب لوگ میڈیا کھیل رہے ہیں. ساری دنیا میں خوفناک صورت اختیار کر رہا ہے کووڈ-19. خاص طور پر لندن اور سعودی عرب تمام فلائٹس بند ہو گئی ہیں, اور میں اسد عمر صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان میں بھی میں شاید میٹنگ میں چلا جاؤں کہ پاکستان میں بھی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ لندن کی فلائٹس بند کر دی جائیں. میں جو لوگ اس محکمے کو دیکھتے ہیں, باقی اس پارٹی جو ہمارے مخالف ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو, اور کوئی جج ایسے نہیں ہیں قابل احترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا. نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے, اور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے آئے. میں اب بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں. اور ایک خبر میں نے کل آپ سے کہی تھی, آج میں پھر دہراتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم اے سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. میں دوسری دفعہ دہراتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ یہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی, ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ 2/3 کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی, جس میں کہ منی لانڈرز, جس میں کہ 2 نمبر اور کرپشن اور ڈس آنیسٹی والے, اور جس میں کہ پاپڑ والے اور منظور پاپڑ والے اور منصور دہی بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے. سو ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں. اور ویسے بھی کووڈ-19 جو ہے جس تیزی سے پھیل رہا ہے, وہ تیزی جو ہے وہ قوم کو ووٹر کو, آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دے, لیکن ووٹر کو موت کو میں کہ دھکا دیں. اپنے ووٹر کو یہ موت کی طرف دھکا دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, کیونکہ ان کے تمام خاندان کے بنیادی اراکین ملک سے باہر ہیں. ایک آدمی نمونے کے طور پر انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے. ہر خاندان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک آدھا آدمی رکھا ہوا ہے, چھوڑا ہوا ہے, جو میڈیا کے ذریعے
अपनी सोचों को आवाम तक पहुंचाता है और उसको ये एहसास नहीं कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ और बहुत अच्छी बात होगी कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन हिस्सा ले। बिल आखिर मसाइल का हल असम्बलियों से निकलेगा, बिल आखिर मसाइल का हल असम्बलियों से निकलेगा। आप अगर इमरान खान से नहीं बात करना चाहते तो किससे बात करना चाहते हैं? मेरी नाम छोड़ें, मेरा नाम छोड़ें। जिन लोगों को थ्रेट्स हैं, देखें फजलुर रहमान साहब इस असम्बली को नजायज़ कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। कोई आप में मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करें। जी एजाज। और बात कहना चाहता हूं, कोई असम्बली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन ना लड़ा हो। ख्वाह ये मुकाबला उन्होंने अपनी पार्टियों के दूसरे लोगों से ना किया, उनकी एक ख्वाहिश है, उनका एक ख्वाब है जो पूरा नहीं होने लगा। इस शहर के सारे सियासी, इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। शेख साहब जिन लोगों को थ्रेट्स हैं उन लोगों को आप सिक्योरिटी देंगे, और दूसरा जो लंदन से फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं तो लंदन वालों को आप बंद नहीं कर रहा मैं रिक्वेस्ट की। इंडिया की तरफ से मुसलसल थ्रेट है। थैंक यू वेरी मच, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। फ्लैग मार्च की तैयारियां हो रही हैं। देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसलों में मदाखलत अंदरूनी पहले ही कर रहा है, इंतशार और खलफशार की, और अगर उसने पाकिस्तान की सरहदों की तरफ देखा तो ये आखिरी जंग होगी, और जंग होगी कि तारीख याद रखेगी। ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, क्योंकि हम पाकिस्तान की अमन की बात चाहते हैं, हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सारी दुनिया से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पर अगर कोई हमला हुआ जैसा इमरान खान ने कहा कि फिर ये आखिरी जंग होगी। देखें मौलाना रहमान असल में सारी इस जो कुछ भी हो रहा है उसके मेन महवर हैं, और उन्हीं ने नवाज शरीफ को आगे लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी फिर भी मुस्बत सोच रख रही है, लेकिन एक ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं फजलुर रहमान साहब से। मेरी उनसे गुजारिश होगी वो ये ज़ाती लड़ाई मत लड़ें, ज़ाती लड़ाई मत लड़े, और इस असम्बली को नाजायज़ कह रहे हो, जिसके जनाब वाला काबिल एहतराम मौलाना साहब आप खुद सदर के उम्मीदवार थे, और अगर इस जमहूरियत को आप इस बहरान में डालना चाहते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को होगा। मैं अब इंशाअल्लाह, मैंने आपसे कल अर्ज़ की थी, आज मेरा आज क्या बुध है, मंगल, पीर है, बुध को मेरा हफ्ता हो जाएगा। बुध के दिन मैंने चार्ज लिया है। अभी मैं महकमा में जा रहा हूँ, अभी पासपोर्ट रहता है, नादरा रहता है, पुलिस बेहतर है, नादरा हुआ है लेकिन नादरा भी काफ़ी काम करना रहता है, उसको ज़रा ठीक करता है। फिर पासपोर्ट है और फिर उसमें इमिग्रेशन है, लेकिन नादरा में थोड़े काम की ज़्यादा गुंजाइश है, उसको ठीक करनी है। देखें पहले तो इनको पैसा दें, इनके पास पैसा ही नहीं है तो जिद्दत और तब्दीली क्या लाएंगे? 30 करोड़ रुपए में क्या करेंगे? थैंक यू वेरी मच।